कथा शून्य थाई बुझमाण कर प्रभु चारि हाथ मोर सुख शांति रखते प्रभु ए ग्राम जिते माँ माता बाल बच्चा सबको सुख शांति रखते प्रभु गुरु ब्रह्म महिमाले श्री गुरु महिमाले खाले 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 महिमाले गुरु ब्रह्म महिमाले प्रभु शून्य संत जय प्रभु नारायण ए बाबा जी कथा शून्य थाई पूजमान कर प्रभु गुरु ब्रह्म महिमाले खाले 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 नाम मोर भगवत जाने सारा जगत बुझले नाम मोर भगवत जाने सारा जगत मो विज्ञात मो परिचित छोट बड़ जानी छे मो नीति भक्ति रे बाबा छोट बड़ जानी छे मो नीति भक्ति रे मुनुहे मूर्ख सुपंडित बुझले क्या अरे छुए ना मत बस खाए मुनि रामिस छुए ना मत बस खाए मुनि रामिस केते बेले केमिति बुपिए सरबत रे ओयो बाबा माने सुन मो हूँ बाबा शुणिले आईस विश्राम सलप सिंधी लामदा पेंडम ए सब गुड़ाक मत फसाइनी आ बाबा माने खाती पियंती बुझिले बाय चांस केतेबेले मु सरबत मारे सरबत माने कौन बुझी अरे बाबा ग्लास पानी चीनी टिके लुण टिके फाळे लेंबू सेटा होची सरबत ना 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 सही सरबत नुह अरे बाबा दुकान रे जोटा मिलुछि कि नहीं फिफी खोली दला मात्र के ना गैस फेपल जाको बाहर को सहीटा बुझी नाई म बुझी न थियो सेटा को तुम कौन कहती एसी नहले पियर B7 कौन कौन ना गुड़ा को छ मो सते क्लियर जानि सेटा मु बाय चांस पी बुझिल सेटा होची मो सरबतटा बाबा लोक जाने गला बाथा जीवला जमत विचार करन लोक जाने गले बाधा ना नहीं देखा ना एडकी बड़ बाबा फुल मारी तला से करला सी बोली कोई भी दिन सेटा पई वेद वेदांत पुराण शास्त्र रे लिखा अछि कौन लिखा अछि धन जाउ सिना महत थाउ महत कले न सेटा पई केई न जानिला भलिया के मार दउछि केते केते बडा लोक जाने गला बाथा जीवला जमत तेणु मारुछि छोटिया बेक तेणु नेउछि छोटिया बेक नामर भगवत जाने सारा जगत मु विख्यात विख्यात परिचित विख्यात विख्यात परिचित
চকমক মুহ মোর গড়া দেহ দেখিদেলে যুব ঝিও হে নানিল মতে কহিব কৌ গো পুଅ বুঝিলে বাবা মানে এই সলা দাঢ়ি মিশ জট ভট দুনিয়া যাক ଅଛି ବୋଲି ସିନା ମୁଁ ଡୋକରା ଲୋକ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ବୁଝିଲେ କଣ କରିବା ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ବାବା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି କେତେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ସେବା ସୁସେବା କଲି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ବାବାଜୀଟା ହେଇଛି ବୁଝିଲ ତେଣୁ କଣ କହୁଥିଲି ନା ଏଇ ଶଳା ଦାଢି ନିଶ ଜଟ ଫଟ ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ବୁଢା ବଳିଆ ଦିଶୁଛି ଏଇ ସବୁ ଖିଅର କରିଦେଇ ଆଜିକାଲିକା ପିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାଟିଂ କରୁଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ଭଲ ଯେମିତି ଦୁନିଆକୁ ସେମିତି ଚଳିବାକୁ ପଡେ ମୁଁ ମାନୁଛି ସେଇଟାକୁ ମୋ ନାମ ଦେଇଛି ସିନ୍ଧି ଗଛ କାଟିଂ ସିନ୍ଧି ଗଛକୁ ତଳେ ଖେନ୍ଦା ନାହିଁ ଯେକନା ନାହିଁ ଖାଲି ଉପରେ ଆଘାତ ଥିବ ସେଇଭଳିଆ କାଟିଂ ନାହିଁ ସେମିତି କାଟିଂ କରିବି ଚଷମା ତ ଅଛି ବୁଟ ସୁଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି କେମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାଣ୍ଡି ପାଖରେ ଫାଟିଥିବ ସେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ରେଟ୍ ଦେଖ ହଉ କେମିତି ଯୁଗ ଆଇଲା ଶଳେ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ସିନା ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ କିଣିବା କଥା ଫାଟଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ 1500-1800 ଦେଇ କିଣୁଛ କଣ କରିବା କାହାକୁ କହିବା ହଉ ଛାଡ଼ আলো হইছিবে বাবা মতে বলিব যে বাবা কহিব মোবাইল নম্বর দিও হে ভাইরা রসিকতা জানি থাও সুন্দরী টকি দেখি মারিবি যাবে আখি এইটা হচ্ছে গোটে আমার মুন্ড দোষ বুঝিল কଣ କରିବା ଟିକେ ଛନ ଛନିକିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗୁଲଗୁଲିଆ ଚେହେରା ବାଲି ଝିଅଟା ଦେଖିଦେଲେ ନା କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଏଇ ଶଳା ଆଖିଟା ପାପି କଣ କରିବ କହିଲେ ସେମିତିଆ ଟିକେ ମାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖିଟା ଆପେ ଟିପ୍ କିନା ଲିଭି ଯାଉଛି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମା ମାତା ମାନେ ବାବାଜୀ ମୋକେ ଆଖି ମାରଲା ରେ ବୋଲିକିରି ନାଇଁ 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 ସେଟା ମୋର ଦୋଷ ନୁହେଁ ବୟସର ଦୋଷ ଏଇ ଶଳା ଆଖିର ଦୋଷ ସେଇଟା ପାଇଁ ପୁରା ଚଷମା ପକେଇଛି ଆଖି ମାରଲେ ବି କିଏ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଝିଅକୁ ପଟାଇ ଦେବି କାନ କଟା କାଟି ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ମୁଁ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ମୁଁ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ମୁଁ ଏବର କାଳର ବାପା ନୁହଁ ବୁଝିଲ ଏଇ ବାବୁ ପରେ ଥିଲେ ବାବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କୋଉ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ବାବା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗତ ଭୀମଦାସ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲେ ଆପଣ ଆରେ ବାପରେ ପିଲାବେଳୁ ମୁଇଁ ହୋଇଛି ବାବାଜୀ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ତେଜି ଶ୍ରୀ ଅଲେଖ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଭଜି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାଟା ଦେଇ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ବୁଝାଇ
এইটা হচ্ছে গোটা মেন পয়েন্ট কথা শুনো সমস্তে মনে রাখো আগ শিক্ষা তারপরে যাই দীক্ষা বুঝিলা ଏବେ ଆଉ ନାଇଁ ରେ ବାବା ସେ ଯୁଗ ନାଇଁ ଆମର ବେଳେ କଣ କରୁଥିଲୁ ବୁଝିଲ ଯଦି ଧର୍ମ ନବ ଦୀକ୍ଷାଟା ନବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ ଆମର ବେଳର କଥା କହୁଛି ଆଗେ କଣ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଅମାନିଆ ରଖୁଥିଲୁ ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନବ ତାକୁ ଅମାନିଆ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରଖୁଥିଲୁ ସେ ଖଟଲେ ରଟରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲୁ ଏବେ ନାଇଁ ଏ ନାଇଁ ମାନେ ମୋରାଇସି ବିନା बेड़ा काड़ा का सराइला बंदा करी करी बेलवा का चमन के चोरी नहीं सराइला ना चाउल काट का बंदा करला माई जी पेला बेसी अवस्था है भाई से सीधा ईमान के पूछिया भीतर ओलाई देव बोल के डायरेक्ट ओलाई देव से कौन मानिबो मानवा लोग तो मानु छंती हो मुई सब बाबा को कहू नहीं मानवा लोग मानि कर चोरी छुन छुन नोले नहीं नुहाय आज्ञा दुकान ता चलु आई मने अंगूर रसाई बोली छंती बियर को तापर नहीं बियर तो निशा हबो नहीं कागवा को हेउथिबो भी तापर तो एसी दिन को केते थिबो 230 220 250 तापर नहीं पूरी बाटे आका आराम करवाटा बड़ा गाल फुंडा फुंडा पेट ठीपका सुकुटा नकटा ही जाई करी केते बेले कोटी गला कार मोटरसाइकिल बाट पीटी बाट बसी थियो जोना मत खुआई भी बोली को बाटरे जाई करी मोड़िया पाकरे शेष सेमती नहीं तेणु शिक्षा दीक्षा दाई ज्ञान धर्म बुझाई शुणिबा लोक कहब मैं तो भजन गीतरे होय हो बाबा माने मो नाचाइबी मोर संगे तो ए जे तो जज घरे घरे ना मो मां माता मानक संगे बहुत 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 नाचे बुझिल बेसी मजा लागे मते नाचिबा पई भजन गाइबा पई बेसी मजा लागे बुझिल मां माता माने नाचिले ना मु आगो था एमती छेलै नाचैबी जे पंपमा नाइ बे बाबा थाकलु बोलला का छाड़बी नहले सियाड़ी चाली थिबो बाजा हमर होले को धर्मर तो जानि छ खटला बाजा बुझिल ए भगना पद पद्म को याडे बाजी थिबो हां खड़क कचंग कचंग घर का कचंग छचंग हां केते मजा लागो थिबो हां सेमिति का बाबा मु अरे सुनिबा लोक तो हेबो मैं तो भजन गीतरे नाचाइबी मोर संगे नाचाइबी मोर संगे गुरु ब्रह्मा महिमा लेखा रत्नावती जगह सन्यासी बाबा उपस्थित होती चल चरणे प्रणिपात करवा चलतु स्वामी हो राणी चली जा चलो उठ
ବାବା ଉଠ ମା ମାନେ ଭଗବାନ ତୁମର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଉଠ ବାବା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବାବା ଭିତରେ ପୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳି ପଡ଼ି ପବିତ୍ର ହେଲା ମୋ ରାଜ୍ୟ ଭୁବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ପଞ୍ଚମନ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆସନ୍ତୁ ବାବା ଭିତରେ ପୁରୀ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ବସିବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବାବା ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କେଉଁ ଦେଶରେ ଆସିଲ ଏଇ ମୋ ଉଜାଡ଼ି ନଗରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ସେବା ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ତଥା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ତସିବି ଆପଣ ମନକୁ ରାଜେଶ୍ୱର ଶୁଣ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ସାଧୁକୁ ନେଇ ପୁଛନା ଗାଓ बाबा साधु को नहीं पूछना गाँव उनको पूछना ज्ञान एणु मोर घर द्वार हेउची बाबा जा घर को गले से घर मोर अल्प दिन पाई बा गोटे दिन पाई एणु तुम घर द्वार देखी मु बहुत आनंदित बाबा तुम उपरे एक मास रही यही मोर अनुरोध तुम्हें कौन कौछ ठीक ଅଛି ଗୁରୁଦେବ लीलावती रत्नवती ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ?